An arena left completely shocked as ravishing Rick Rude. Eso fue una locura, man. Mucha rata. Continental Championship with a little assist from his manager, the Brain. Hey, if the ref doesn't see it, he can't call it. Those are the breaks. Total. With the crowd buzzing from the monumental upset, it was time for Wrestlemania 5. Llegó el momento del evento principal de Wrestlemania. ¡Sica! Macho Man defendía contra el antiguo amigo Hulk Hogan. Yeah, the Macho Man, Randy Savage. Dig it. He was one of a kind. He was intense. Era intenso. He was a great athlete. Era un gran atleta. Everything about him was 100% 100% perfecto para el espectáculo deportivo y la lucha libre. While the libre. split of the Mega Powers was made official on a February 1989 edition of the main event, the cracks had been obvious to many long before that fateful night. Hogan and Savage's friendship had been beneficial to both, which was never more evident than the year prior at WrestleMania 4. Okay. On this evening, the vacant WWE Championship was to be decided in a 16-man, one-night tournament. ¿Qué? An absolutely brilliant display of athleticism and heart, the Macho Man would compete in 4 different matches to claim the championship. Nice. But it was in the final against the $1 Million Man Ted DiBiase that Savage would run into seemingly more trouble than he could handle. In DiBiase's corner was Andre the Giant. Throughout the match, Andre interjected, bringing Savage's offense to a halt, or distracting him for attacks by DiBiase. Eventually, Miss Elizabeth would run into the back, bringing Hogan out to restore some order. And Hogan's presence led to Savage's win with a perfectly timed chair shot that the ref didn't catch. Like I said before, those are the breaks. The Mega Powers would be locked in a heated rivalry with Andre and DiBiase, now known as the Mega Bucks, that culminated with their victory at the very first SummerSlam. Around this time, though, it appeared Randy Savage was jealous of the closeness between Hogan and Elizabeth. Some on commentary would mention it, but many were quick to dismiss that there was any tension between the two. Things got worse at the 1989 Royal Rumble when Hogan eliminated Savage. Some claim accidentally, which infuriated the Macho Man. Miércoles. Everything came to a head at the main event 2 on February 3rd, 1989. Oye, casi el día de mi cumpleaños. Pues, pero no en ese año. Looking to show the bond was still strong. Todavía no estaba vivo. After Miss Elizabeth was caught up in the action, Hogan would take her to the back for medical attention, leaving the Macho Man alone. Upon his return to the match, Hogan would extend a hand to tag in, but would instead be slapped in the face by an enraged Randy Savage. A post-match altercation in the locker room would make it official. The Mega Powers were dead, and a clash was inevitable. Soon after, Hogan would lay down the challenge for WrestleMania 5. In a final twist, Miss Elizabeth would side with neither man. Miércoles. She'd be ringside in a neutral corner instead, offering to help either if they needed it. We were able to sit down with Hulk Hogan to talk about the night the Qué Mega Powers nice. exploded. The lines were Qué so nice. blurry between reality and what we were trying to accomplish. Era muy He was borroso. madly in love with his wife Elizabeth, for real. Okay. He was madly jealous, for real. Leading up to it, you know, when she was managing him or managing me, or couldn't depend on who she was going to manage, it made him crazy. I just didn't know what type of abuse I was in for, so it was a little nuts. He was there to go, and he pushed the gas pedal down really hard on me in that match. Nice. Once you became a Macho Man fan, that was the only thing you could think about. His look, just the way he carried himself. I had nothing but respect for him. It's always so great to hear from the legends themselves when it comes Total. to these unforgettable WrestleMania moments and matches. Thanks again to Hulk Hogan for his time. Now, let's get you into the middle of an intensely heated WWE Championship match where the world would watch the Mega Powers explode. ¡Wow, parce! ¡Qué rico eso, men! Bienvenidos de vuelta. Este es el showcase de la WWE 2K24. Está bien difícil. Bueno, nos toca a nosotros darle al Macho Man lo básico y empieza con una llave ligera en el ring. Bueno, entonces hacemos un agarrecito y luego le hacemos acá una llavecita. ¿Qué, papi? ¿Cómo fue? ¿Te gusta o no te gusta? Ahí está, lanza la llave contra una cuerda. Ok, sencillo también. Lo tiramos allá y lo recibimos con esto. Adiós, pa. Vámonos. Después de un agarre, entonces lo agarramos y le damos con esto. ¡Qué belleza! With months of payback heading his way, Savage was evasive, Okay. defensive to the bull rush tactics of Hogan, appearing to frustrate the challenger.
Hogan had a look in his eye that night. You could tell he wanted to hurt Savage. And Savage also wasn't shy about using Miss Elizabeth to his advantage. Flagrantly bringing her into harm's way to stop Hogan in his ¿Cómo va a tracks. hacer eso, man? Savage was playing by nobody's rules but his own. And if Hogan was going to get any revenge, he'd have to find a way to keep his own temper in check. Ay, ay, ay. Savage was showing early on that his approach would be as chaotic as possible. And now a once rampaging Hogan had slowed things down, looking to restore some order. Nice. The Macho Man's actions sent a clear message that anything goes and anyone would be fair game. Sí, señor. O sea, nadie. Bueno, muchachos. Finaliza tu combo de agarre. Ok, venga para acá. No le podemos volar. Uf, qué pesado es este Hulk Hogan, me. Y lo levanta como si nada. Bueno, muchachos. ¡Tómalo! ¡Yopa! Ahí está. ¡Ay! Que se me va a estar volando así de fácil. Pues sí, al parecer sí. ¡Ey! Por fin lo hicimos, me. ¡Wow! Qué complicado, muchachos, la verdad. Oh, no se pudo. Vamos para allá. Yo, papi. Vuelve y juega. A ver qué podemos hacer. No. Ok. Lanzamos el combo pesado. Uf. Como les digo, men, lo más complicado de esto es cuando los ponen movimientos así muy específicos. Es difícil a veces hacerlos, men. Pero bueno, ya salimos de eso. Pobre Savage, parce, les hemos metido una paliza. Este Hulk Hogan, parce, es una bestia, men. O sea, luchar con él se siente como si estuviéramos luchando contra papelitos, men. A lo bien. Vamos a ver si toma, paque. Ahí está. Ahora sí lo tenemos. Uy, me va a ganar. Bueno, está sencillo. ¡Ay! No le volamos. Excelente. Vamos. Tres ataques pesados en el suelo. ¡Ja! 3 ataques pesados en el suelo. Bueno, llevamos 1, 2 y... Bueno, este es el segundo, perdón. Y vuelve y juega. ¡Qué paliza! Y 3. Y ahora. No joda. Contra la cuerda una vez más. Bueno, a ver qué pasa. Savage had, for the moment, managed to turn the tide with a well-placed boot. Now Savage wanted to slow things down, but this also gave him a chance to talk directly to Hogan. To remind Hogan of what he'd done to him at the main event. To rub in Hogan's face the fact that the Macho Man is the WWE Champion. That he knows Hogan is jealous of him and always has been. La envidia, man. To look over at Miss Elizabeth and taunt her, because Savage doesn't for 1 second believe that she's neutral at all. The Macho Man was getting some energy back while slowly sucking the life out of Hogan. Could the cheers of the Hulkamaniacs get him back to his feet? Vamos, sí, claro que puede. Uf. Mi pregunta es cuántos años tenía ahí Hogan, man. Qué cucho. Hizo en el 89. En el 89, ¿cierto? Y ahora en la entrevista que lo mostraron, mira cómo se ve, loco. Y eso obviamente es, sí, mucho del año pasado, lo de la entrevista. Va para arriba. Aunque también hay que decir que antes la gente se veía más, un poco más, ¿cómo decirlo? Más, sin que suene feo. Se veían más cuchos siendo jóvenes. Ahí está, pobre.
¡Tómalo! El fin de Savage, Why not ¿no? go for the leg drop? Hogan's flash of offense is extinguished as quickly as it started, and Randy Savage seemed to have Hogan on the brink of exhaustion in their mega power collision. Mega powers. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ok, en la esquina. A ver si nos podemos escapar. Nada de nada. Ahora sí, contra la esquina, por favor. Te puedes ir directo a la esquina, amigo. Ahora sí. 1, 2 y 3. ¡Qué heavy! Ok, frente, otra vez, acércate. Casi que no. ¡Ay, parce! ¡Ay, se metió! Stopping Hogan from running Savage into the ring post, maintaining her neutral status. The Macho Man would take advantage of Hogan's reluctance. No puede Once ser. again, Savage showed no regard for the safety of Liz. Y así sí habla el Macho Man. Por supuesto que tiene una postura neutral, doña señorita. Uy, 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 uy. Fed up with her presence, Savage would insist to the referee that she be removed. Ok. And she'd be escorted back to the locker room. Para el vestuario, Having his mamita. constant distraction removed seemed to invigorate Savage. He was looking to put the finishing touches on what had been a master class to that point. Just moments away from showing that it was Savage who was the true force of the Mega Powers, not Hogan. Bueno, ¿y él era el mejor, pues? Vaunted flying elbow, Savage would target Hogan's throat. ¡Boom! Hulkamaniacs knew to never lose hope, but it wasn't looking good for Hogan here. The Macho Man looked better than he ever had, seemingly on the verge of his biggest victory yet. Ok. ¿Será que termina la victoria? ¡Ole! Sus maneras eran muy cracks, parce, la verdad. Wrestlemania 5, una locura. O sea, esa gente vivió el combate del capítulo anterior y este. Los más dichosos al haber pagado esa entrada, parce, y que hayan vivido ese par de cosas tan brutales. Ahora sácale del ring, dale una paliza digna, ok. Quiero recuperar el título. ¡Ay, se me ahogó! No, pasa nada, parce. Calmado. Bien. Bueno, muchachos, debo decir que acá en el showcase le bajé la dificultad a normal. Pues no lo bajé a fácil ni nada. Lo puse en normal, men. Porque acá no nos importa tanto como luchemos, sino más que todo la historia. Entonces, para tener una historia fluida, que no se nos complique, que no toque reiniciar el combate o cosas así, pues más bien lo pongo una dificultad normalita. Y así podamos avanzar mucho más rápido y no tengamos que estar tanto en la lucha, por decirlo así. Bueno, eso sí, tenemos que sacarlo del ring. A ver si podemos, si es que nos podemos volar. Aún así, teniéndolo en normal, es complicado. Es que es difícil. ¡Ey! ¿Será que me puedo volar? Nada, demasiado tarde. No pasa nada. Vamos a darle la paliza que este man se merece. Estamos aturdidos. Y mientras lo estemos, no se puede hacer mucho. Vamos, salte por debajo del ring o algo. Oh, se nos va a tirar encima. Árbitro, no me deja ver cuando me salga para volarme. Dios mío. Bueno, parce, si no es por ese movimiento que teníamos, perdemos todo lo que hemos hecho en estos 20 minutos. Bueno, no sé cuándo vaya de video, pero acá me marca que llevo grabando 20 minutos. ¿Será que me puedo volar? ¡Ey! Casi que no me... Ya, tirémoslo allá abajo. ¡Epa! Papi, que vas para abajo. Bueno, ha estado un poquito difícil sacar a este man. Lo he intentado de todas las formas, lo saqué una vez. Te volví a meter. Pero va a la segunda. Dale. Aprovechamos estas vallas. A ver. Y que ahí aturdidito. Le damos duro contra el tubo. ¡Bam! Y vamos a aprovechar y le damos contra
Qué mentira contra la escalera, pero bueno. Ya no nos dio. Levantamos. Lo metemos al ring. Y ganamos de una vez por toda esta vuelta. Me llevé el movimiento yo. Lo que quería hacer, lo está haciendo él. Y no me puedo escapar. Mira, vuelve. ¡Ey, pero qué! No me puedo escapar. Bueno, me mete al ring. Nice. Acá no le escapamos. A ver si podemos. No. Ya lo que me está dando este man es una paliza tremenda. ¡Ay, no puede ser, men! Ya me veía repitiendo 30 minutos de video. ¡Dios mío! ¿Qué me le puedo hablar? No, demasiado tarde. ¿Qué es esa mentira? No, perdí, muchachos. A repetir todo el video. No. A repetir todo. No me la creo. Uno, dos. Man. Después de tanto rato pude llegar acá otra vez. ¿Ven lo que me cuesta? Me cuesta mucho grabar esta serie, loco. Y solo para hacer un pin me tocó repetir todo. Wow. Parece lo único que pido es que revienten ese botón de like. No hay más. Revienten para que esta serie sea bien apoyada, loco. Y de pronto YouTube me lo recomiende. No hay más. 1 hora, parce. Para esto. ¿Qué pasa, señor Hogan? Pero para qué, es una historia que vale mucho la pena. Me está gustando mucho este modo de juego. Me parece brutal. ¡Los escucho! ¿Ya dejaron like? ¿Ya dejaron like? Wrestlemania 5. Parce, la gente que vivió eso, a lo bien que sí se llevaron un Wrestlemania increíble. ¡Wow! ¡Qué locura! Nice. Hasta yo estoy disfrutando, parce, de esa victoria de tanto camello. Eso. Vámonos, papá. ¿Nos van a mostrar historia? ¿O realmente? Uy, no puede ser, parce. O sea, volví a hacer todo para que no mostraran historia. Yo juraba que iba a mostrar algo de historia y ni siquiera, o sea, lo hubiera podido dejar como que hubiera perdido, me. Bueno, mi gente, así es esto, lastimosamente. Chachos, que me les vaya muy bien, que no me los pise un tren en los comentarios. Todo, absolutamente todo lo que quieran. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Suerte.